আপনারা সবাই অবগত আছেন 7ই ফেব্রুয়ারি রাতে আমাদের কুমলুং প্রেস ক্লাবের সদস্য আশিস দেববর্মার উপর একটি আক্রমণ সংঘটিত হয়। ওনাকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে। আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমি, কুমলুং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি, রাধাপুর থানায় আসি। ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত, আজকে 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনে পথে নামতে বাধ্য হব। আমরা রাস্তায় পৌঁছতে বাধ্য হব। আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। Actually, Chini je experience di rahastebo khoroksa media, khoroksa journalist, khoroksa cameraman, eba channel ni editor, news channel ni editor. Attack mani choprop jak mani obo katal party mungya. 1-2 din por porono seng nugui mano কোনো সাব ডিভিশনো কোনো ডিস্ট্রিক্টও রিপোর্টার চপ্রপ জাখা, ক্যামেরাম্যান অ্যাটাক লাই জাখা, হুমকিরি জাখা, ম্যাক্সিমাম জায়গাও जों नुगै मानखा एफआईआर माने यागुलो पुलिस आबनो सिरियास नाहारै लगी लगी एक्शन खालाया। अब हाइकेनो काइसा पार्टी मुं लाई थांनाय 7 तारिख शनिबार हर आशिष देबबर्मा मुङै खरकसा कक्टुमा थुमनाय चिनिनो कलिग ब नग थांमानि लामाबो सामुं सित्रा खालायनाय रकबाय एटेक खालायजाखा चप्रप जाखा बनो किरमा सिंसाके बुजाखा बनो सिलाइनि गादा बाय बख्रगो बुयै लेंग्रै आरोनो लेंप्राय जनजाखा पाइथागो राधापुर थानानि पुलिस बनो खेरेंबार हस्पिटाल लांगै बिनि ट्रिटमेन्ट खालायजाखा ताइनि दिन फुंगो एटेक खालायजाकनाय कक्टुमा थुमनायनि बिसिंथै एफआईआर खालायजाखा राधापुर थानावो आ दिनानो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट कुमलुं प्रेस क्लाबनि काइसा टीम तै त्रिपुरा हासिनि सिनियर जार्नालिस्ट रक फाइ राधापुर थानावो जों कक सापाइका पुलिसनि बोखाक्ति कक रजाखा 24 घन्टानि बिसिंगो आसामिनो एरेस्ट खालायजाकनाय बेयाबा जों दिनै नुगै मानखा 24 घन्टा लायै 48 घन्टा लायखा 48 घन्टा लायै 5 दिन लायखा 3 बाय 6 दिन कानानै थाङै दङ दिनै शुक्रबार खाना शनिबार फाइगांगे एक सप्ताहनाय पार्टी बाय पार्टी नांलायमानि चप्रबलायमानि अब आलका कक जों कक्टुमा थुमनाय रक प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चप्रबै दंखांगे पुलिस बाद दआबनो सिरियास एक्शन नाहारनानि जिनि दाबियावबनो दागति आसामिनो एरेस्ट खालायनानि खालायै जाहाथे अ पार्टी मुंनो गुबै जास्टिस दोनानै थों जों नुगै मानखा 6 दिन 5 दिन लायै 6 दिन मानि परेबो जेहेतु आसामी एरेस्ट खाया पुलिस आबनि बागै जों दिनै राधापुर थानाव फायै नुगै मानखाना जत तिब्रासा कक्टुमा थुमनाय रक निनि आनि ताइगैसा अर्गानाइजेशन हनलायावै जों अर थानसाके तिनि आसामिनो एरेस्ट खायासा चिनि मुभमेन्ट चलि दंनाय हनै गायसानो खरां जों अर टिसाका आगरतला प्रेस क्लाबनि आदंग रक फाइसक बायका त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि और फाइसक बायजाक
बरम गोनां ताखुग्रा सुरजित पाल अबो हाइकेनो चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि आलादा दालबिदाल अर्गानाइजेशननि तीन फाइसक पाइजाक चिनि सानमुं काइसानो 48 घंटा 24 घंटा लाइमानि परे बो आसामी एरेस्ट नियाखो बोनो दाक्ति दाक्ति एरेस्ट खाया हंगांके जों अबनिसै कटर मुभमेन्ट नांखांके जों रोड ब्लक खायनानि जों बाद दंनाय